بسم الله الرحمن الرحيم ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك وما أنت بتابع قبلتهم وما بعضهم بتابع قبلة بعض ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين. اور اگر آپ ان کے پاس جنہیں دی گئی کتاب ہر آیت یعنی ہر معجزہ لے کر آئیں. شاعر کہتے ہیں لام قسمین، یہ لام قسم ہے، یعنی اس میں قسم محذوف ہے، یعنی اللہ پاک قسم یاد فرماتا ہے کہ اگر آپ ان کے پاس جنہیں کتاب دی گئی ہر معجزہ لے کر آ جائے، بالکل ہر آیت لے کر آئے معجزہ. وہ معجزہ کس پر؟ شاعر کہتے ہیں علی صدقی کا فی امر القبلہ، یعنی آپ قبلہ کے معاملے میں اور قبلہ کے حکم میں آپ سچے ہیں. آپ تو آپ نے جو چہرہ قبلہ کی طرف کیا ہے وہ اللہ کے حکم پہ کیا ہے، اور اس بات میں آپ سچے ہیں. اس صداقت پر آپ یہودیوں یا کتابیوں کے پاس ہر معجزہ لے کر آ جائیں، ہر آیت لے کر آئیں. ماں تابعو، پھر بھی اتنے پلید ہیں کہ پیروی نہیں کریں گے. کیا تو یہ جو بعد میں آنے والے ہیں تو یہ اللہ پاک ماتا ہے آپ ہر آیت لے کر آ جائیں، یہ نہیں مانیں گے تو جو بعد میں آنے والے وہ کب مانیں گے؟ نہیں سمجھ آئے؟ جو اس وقت اللہ پاک مانا کہ آپ لے آئیں ہر آیت لے آئیں تو یہ نہیں مانیں گے، یہ نہیں مانیں گے. تو جو ان کے نقش قدم پہ چلنے والے ہیں وہ اب تو حضور تو چلے گئے، اب روحانی طور پر موجود ہیں. آپ نے اللہ کے حکم سے ایک وہ موت آنی تھی، وہ آئی اور اب اسی طرح زندہ ہیں اپنے قبر اطہر میں، اور ہر جگہ نگاہ حضور کی صلی اللہ علیہ وسلم. تو اب کیسے مانیں گی؟ ہم محبوب نہیں پیروی کریں گے، نہیں پیروی یعنی لا یتبعون. شاعر کہتے ہیں ما تابعو یعنی لا یتبعون، وہ آپ کے قبلہ کی پیروی نہیں کریں گے. آپ کے قبلہ کی پیروی نہیں کریں گے. کس کا قبلہ؟ آپ کا قبلہ. تو کس کا قبلہ؟ اللہ کا قبلہ ہے کہ حضور کا قبلہ؟ ہاں، حضور فرماتے ہیں اللہ پاک فرماتا ہے آپ کا قبلہ. قبلہ بھی حضور کی توجہ سے بنا. کس سے؟ ہم حضور کی قبلہ کی طرف توجہ کرتے ہیں. تو حضور کا قبلہ اللہ کا قبلہ ہے، اللہ کا قبلہ ہے. فرمایا محبوب آپ کے قبلے کی پیروی نہیں کریں گے عنادن، عناد کی وجہ سے. کس کی؟ انہیں تو جلن سی، سرکش، انہیں تو تکلیف تھی حضور سے. عنادن وہ بھی نسل میں چل رہی ہے. وما انت بتابع قبلتہم، اور آپ ان کے قبلے کی پیروی کرنے والے نہیں ہیں. آپ پیروی کرنے والے نہیں ہیں. یا کیا مطلب؟ کہتے ہیں قطع لطمعہ فی اسلامہم. کیا یہ جو ہے ان کے اسلام لانے میں آپ کا طمع، آپ کا یہ طمع کے لیے یہ قطعی ہے. یہ کیا ہے؟ قطعی ہے کہ یہ ان کی کتاب میں موجود ہے کہ قطع لتمیم، کہ وہ آپ کے قبلہ کی پیروی نہیں کریں گے. قبلہ کی کہ آپ کے اسلام لانے میں ان کی امید رکھنا، آپ کی امید رکھنا کہ وہ اسلام لے آئیں گے، اسلام لے آئیں گے. تو یہ قطعی ہے کہ وہ ایمان، وہ آپ کی قبلہ کی پیروی نہیں کریں گے. اور ان کا یہ طمع ہے، ان کا یہ امید ہے کہ آپ ان کی طرف لوٹ آئیں. یہ بھی قطعی ہے کہ آپ نہیں لوٹیں گے، آپ ان کی طرف نہیں لوٹیں گے، نہیں، آپ ان کی قبلہ کی پیروی کرنے والے نہیں ہیں. یہ بھی قطعی ہے. یہ بھی کیا ہے؟ قطعی ہے. قطعی ہے. وما بعدهم ببعد قبلۃ بعد، اور ان کے بعد، ان کے بعد کی قبلہ کی پیروی کر، وہ تو بعد کی قبلہ کی پیروی کرنے والے نہیں ہیں. یہودی عیسائیوں کی قبلہ کی پیروی نہیں کرتے، اور عیسائی یہودیوں کی قبلہ کی پیروی نہیں کرتے. میرا محبوب قطعی ہے. آپ کی تو امید آپ کی کہ یہ جو ہے نا اسلام لے آئیں تو یہ پیروی کریں، اور وہ کہتے ہیں کہ آپ ہمارے قبلہ کی پیروی کریں. ٹھیک ہے، یہ بھی قطعی ہے کہ نہ وہ آپ کی قبلہ کی پیروی کریں گے نہ آپ ان کی کریں گے، بلکہ وہ تو ایسے لانتی ہیں کہ وہ تو آپس میں ایک دوسرے کے قبلے کی پیروی نہیں کرتے. یہودی عیسائیوں کے قبلے کی پیروی نہیں کرتے، اور عیسائی یہودیوں کے قبلے کی پیروی نہیں کرتے. اشین یہودی، یہ یہودی جو ہیں قبلۃ النصارى، یہ نصارہ کی قبلہ کی پیروی کرنے والے نہیں ہیں. اور وہ بالعکس، اور
अन्नसारा क़िबलतल यहूद, और जो ईसाई हैं ये यहूदी की क़िबला की पैरवी करने वाले नहीं हैं। समझ आ गई? वला इन तबअत अहवाअहुम मिन बअद मा जाअक मिनल इल्म इन्नका इज़्ज़न लमिनज़ ज़ालिमीन। और ज़रूर अगर ए कसे बाशे तो सुनता है, अगर तो उनकी ख्वाहिश की पैरवी करे, अगर तो उनकी ख्वाहिश की पैरवी करे। और इसमें यह भी है कि अगर बिल फर्ज, अगर बिलफर्ज वगैरह तो सोच भी नहीं सकते, हकीकत सोच भी नहीं सकते। बिल फर्ज, अगर बिल फर्ज आप उनकी ख्वाहिश की पैरवी, फिर हुजूर को खिताब आप उनकी ख्वाहिश की पैरवी करें, अल्लती यदऊनका इलैहा, जिसकी तरफ महबूब आपको वो बुलाते हैं, जिसकी तरफ आप उनकी पैरवी करें, बाद इसके कि मा जाअक मिनल इल्म, आपके पास इल्म आ चुका, यानी अल वही, वही आ जाने के बाद, वही इन्नका इज़्ज़न लमिनज़ ज़ालिमीन, इन्नका इज़्ज़न लमिन, अगर बिल फर्ज, अगर किसी हालत के ऐ सुनता है कि तू, ठीक है, कसे बाशा जो भी हो तो जालिम हद से बढ़ने वालों में से हो जाएगा। और बेशक इन्नका उस वक्त इन तबअतहुम, अगर बिल फर्ज तुम उनकी पैरवी करो, फर्जन इन तबअतहुम, फर्जन शारी ने फर्ज का लफ्ज निकाला, हकीकत नहीं, इन तबअतहुम फर्जन, अगर फर्जन उनकी पैरवी करें तो जरूर हद से बढ़ने वालों में से हो जाएंगे। तो आपके जरिए उम्मत को खिताब है, आपके जरिए ये उम्मत अगर उनकी ये ख्वाहिश की पैरवी करेंगी, इल्म आ जाने के बाद करेंगी, तो उस वक्त वो क्या हो जाएंगे? जालिमों में से, जालिमों में से। तो अगर हुजूर से की जाए तो फर्जन, क्या फर्ज, हकीकत कोई भी नहीं। तो इन लमिनज़ ज़ालिमीन, तो जरूर उस वक्त क्या होंगे? जालिमीन में से हो जाएंगे। अब आप देखें ऊपर जो फरमाया शातरा, और शारे ने शतर मस्जिद हराम की तफसीर किया नहव से, यानी शतर बमाना नहव, तरफ, क्या हाशिया नंबर 8 है, और इसमें देखें शतर अल मस्जिद अशतरु यकूनु बमाना निस्फ मिन शै, शत्र किसे कहते हैं? शय के आधे हिस्से को शत्र कहते हैं। इसको कहते हैं अत्तहूरु, अत्तहूरु शतरुल, ये भी मैं नहीं बोलना, बोलो अत्तहूरु, क्या तर्जुमा है? सफाई, कोई भी नहीं, तो क्या सफाई? शतरुल, शतरुल ईमान, शर्त बोला है कि शत्रु बोला है? तो ईमान का तो आधा हिस्सा, अत्तहूरु शतरुल ईमान, तो सफाई ईमान का निस्फ़ ईमान है, निस्फ़ ईमान। तो यही कह रहे हैं कि जो अत्तहूर है यकूनु बिमान निस्फ़ी मिन शै, तहूर शय के आधे हिस्से को कहते हैं, किसको? वल जुज़ु मिन्हु, और शय की जुज़ को कहते हैं, शय की वो हिस्सा जो क्या है कि सफाई ईमान का हिस्सा है, और सफाई ईमान का निस्फ़ है, ईमान का निस्फ़ है। और वह यकूनु बमानल जिहती व नहवी, तो यहाँ सवाल होगा कि यहाँ फिर किस माना में है? यहाँ आधा तो नहीं बनता ना कि अपना चेहरा फेर लीजिए आधी मस्जिद हराम के आधे की तरफ, यानी शायर कहते हैं यहाँ बमाना जिहत है, बमाना और बमाना नहव है, यानी निस्फ के माना में नहीं, यहाँ जिहत और तरफ के माना में और नहव के माना में कि अपना चेहरा मस्जिद हराम की तरफ फेरने, मस्जिद हराम। और शायर ने मस्जिद हराम की तशरीह काबा से की है, किसे की है? काबा से की है, हाशिया नंबर 9 है। अल काबा क्या? क्या तुसम्मियतुन लिल मुहाती बिइस्मिल मुहीती, बिस्मिल कहते हैं कि काबा, अल्लाह पाक ने काबा नहीं फरमाया, अल्लाह पाक ने क्या फरमाया? मस्जिद हराम। तो बताओ मस्जिद हराम के अंदर काबा के काबे के अंदर मस्जिद हराम? बोलो, काबे के अंदर मस्जिद हराम है। ये मस्जिद हराम पे बहुत सरसी हो गई, कितनी हो गई? हाफिज जुबैर साहब के नज़दीक मस्जिद हराम कितनी है? जो काबा के अंदर है, तो काबा शरीफ है ही मोहतसर सा, कितना? तो अब उसके अंदर मस्जिद कितनी हुई? तो बाहर का हाल कहाँ गया? अब बताओ, मस्जिद हराम में काबा है या काबे में मस्जिद हराम है? मस्जिद हराम तो बहुत बड़ी है। तो अब बताओ मस्जिद हराम ने काबा शरीफ को घेरा हुआ है कि नहीं? घेरा हुआ है ना। तो यहाँ मस्जिद हराम बोला, क्या बोला? इसका मतलब मस्जिद हराम मुहीत है, मस्जिद हराम ये घेरने वाली है, और काबा मुहात है, काबा तो मुहीत के नाम के साथ
मुहात का नाम रखा है। इसका जो मुहात था काबा, तो काबा का नाम किसके साथ रखा जिसने घेरा हुआ था, वो है मुहीत, वो है। इसको ये भी कह सकते हैं कि ऐसे भी कहते हैं हाल का नाम रखा है महल के साथ। क्या महल काबा, और उसको घेरा हुआ किसने है, मस्जिद हराम ने। तो मस्जिद हराम के साथ महल का नाम रख दिया गया। तो मस्जिद हम घेरने वाली है, तो लिहाजा उसका नाम जो जिसको घेरे हुआ है वो है काबा। तो क्या कर दिया, मुहात का जो नाम था वो मुहीत के साथ रख दिया। किसके साथ, मुहीत के साथ। घेरने वाले के साथ किसका नाम रखा, मुहात। यानी मुराद काबा है, लेकिन फरमाया क्या, मस्जिद हराम। क्यों, इसलिए कि मस्जिद हराम घेरने वाली है, वो काबा को घेरा हुआ है। तो कहते हैं तस्मियतुन, मुहात का नाम रखना, यानी काबा जिसे घेरा हुआ है किसके साथ, मुहीत के साथ। तो इसमें मुहीत है किसका, मुहात का। तो मुहात क्या है, काबा। ये एक है कायदा, यानी ऐसा होता है कि हाथ बोल के महल मुराद ले लिया जाता है, क्या, और महल बोल के हाल मुराद ले लिया जाता है। क्या किया जाता है, अब देखो आप कहते हो कि नहर जारी है, बताओ नहर जारी होती है कि पानी है ना, किधर ये भी बोलते नहर जारी है, ऐसा मतलब जमीन भी नाली गई, ठीक है, तो क्या बोलेंगे, पानी जारी है, नहर तो जारी नहीं। तो नहर तो महल है जिसमें पानी है, तो अब महल बोल के क्या मुराद लिया, हाल क्या है, पानी, वो पानी जारी है ना। आपने कहा कि मशरब, तो मशरब कहते पीने की जगह को, किसकी, तो आप जगह पीते हो कि पानी पीते हो, क्या आप इसकी मशरूब पीते हो, तो अब क्या मशरब बोल के क्या मुराद लिया, मशरूब, वही पिया हुआ चीज पानी, वो मुराद लेने के, जगह मुराद तो नहीं ली। और कभी ऐसे होता है कभी कि हाल बोल के महल मुराद ले लिया जाता है, क्या बोला क्या जाता है, हाँ। तो अब देखो मस्जिद हराम ने घेरा हुआ है ना, तो मस्जिद हराम बोल के मुराद क्या है, काबा, क्या है, काबा। समझ आ गई इसकी, ये ना कि ये कायदा भी भूल जाओ। हाँ, कहते हैं काल ज़मख़शरी, ज़मख़शरी ने कहा कि अल्लाह पाक ने जो मस्जिद हराम का जिक्र किया, दून अल काबा, काबा का जिक्र नहीं किया, किसका, काबा का जिक्र नहीं किया। तो ज़कर मस्जिद अल हराम दून अल काबा, या ज़िक्रुल मस्जिद हराम दून अल काबा, मस्जिद हराम का जिक्र करना और काबा का ना करना, ये दलीलुन अला अन्नल वाजिब अलल बईदी मुराआतन लिजिहत, कहता है ये दलील है इस बात पे कि बईद जो हैं, जो दूर हैं काबा से, उन पर वाजिब है जिहद का लिहाज करना। क्या, उन पर क्या वाजिब है, उन पर वाजिब है कि मुराआतुल लिजिहद दून अल आइन, जिहद का लिहाज करना, ऐन का लिहाज करना नहीं। अब आप यहाँ तो आप किसकी तरफ चेहरा करती हैं, कि ये कि आप जो है ना अब छत पे चढ़ेंगे, ऊपर जाएंगे, हमें कहीं काबा नजर आ जाए, कहीं काबा नजर आ जाए, तो फिर काबा की तरफ चेहरा करना है। तो कहते हैं, ज़मख़शरी कहता है कि अल्लाह पाक ने मस्जिद हराम फरमाया, काबा नहीं फरमाया। ये इस बात पे दलील है कि वाजिब है जो दूर वाले हैं उन पर कि मस्जिद हराम की तरफ क्या करना, मुंह करना, ना कि ऐन की तरफ, काबा की तरफ, जिहद की तरफ, जिहद का लिहाज करना, ना कि ऐन को देखना, ना कि। और यही मजहब इमाम आज़म अबू हनीफा है, यही मजहब अबी हनीफा व अहमद और इमाम आज़म और इमाम अहमद बिन हंबल रहिमहुल्लाह ताला का यही मजहब है कि जहां भी हों अल्लाह पाक ने चेहरा मस्जिद हराम की तरफ कर लो, जिहद की तरफ कर लो। इसलिए कहते हैं काबे का जिक्र नहीं किया, मस्जिद हराम का किया। किसका किया, और फिर आगे देखिए, कहते हैं अम्मल करीब, रहे जो मस्जिद काबा के करीब हैं उनके लिए क्या हुक्म है, कहते हैं फयजिबु अलैहि इसाबतुल ऐन, जो काबातुल्लाह के करीब है उन पर तो काबा को आंख से देखना लाजिम है, आंख से। अब आपका मतलब है काबा सामने हो, आप यहाँ नीचे मुंह करके नमाज पढ़े हो, हाँ? कभी थोड़ा सा नहीं, आपकी तो तवज्जो किसकी तरफ होगी, काबा के ऐन। अब काबा को देखना, क्योंकि वो तो काबा सामने है, काबा। तो कहते हैं फयजिबु अलैहि इसाबतुल ऐन, जो करीब है उन पर ऐन का पहुंचाना काबा पर लाजिम है, ऐन का, आंख का पहुंचाना काबा पर लाजिम है। और वो फिर शरअ सुन्ना, शरअ सुन्ना में ये वजूद है कि क्या वजूद है कि अन्नहुम इख्तलाफू फिल मुराद बिन मस्जिद हराम, मस्जिद हराम से क्या मुराद है, इसमें उलमा मुख्तलिफ हो गए। उलमा, हज़रत इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि अल बैत क़िबला लिअहलिल मस्जिद,
یہ جو گھر ہے یہ قبلہ ہے مسجد والوں کے لیے. کس کے لیے؟ مسجد والوں کے لیے. والوں کے لیے. اور قبلہ ہے لأہل حرم، حرم والوں کے لیے بھی. یہ اللہ کا گھر مسجد والوں کے لیے بھی، حرم والوں کے لیے بھی کیا ہے؟ قبلہ ہے. والحرم قبلہ، اور حرم قبلہ ہے لأہل المشرقی والمغربی، اور حرم اہل مشرق مغرب سب کے لیے قبلہ ہے. پہلے کہا بیت اللہ یہ مسجد والوں کے لیے قبلہ ہے اور حرم والوں کے لیے قبلہ ہے. اور پھر فرمایا اور حرم سارے کا سارا، حرم سارے کا سارا. اب حرم کتنا ہے؟ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں سارا حرم ہی یہ مشرق و مغرب والوں کے لیے کیا ہے؟ قبلہ ہے. وقال آخرون، اور دوسروں نے کہا، انہوں نے کہا القبلۃ والآخرون وقال آخرون القبلۃ هي الکعبہ، اور دوسروں نے کہا قبلہ کعبہ ہے، قبلہ. اور اس پر حدیث صحیح ہے، اس پر کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صلی رکعتین فی قبل کعبہ، قبل کعبہ، آپ نے کعبہ کی طرف میں 2 رکعتیں ادا فرمائیں. 2 رکعتیں کس کی طرف؟ اور فرمایا وقال ھذ القبلہ، فرمایا یہ قبلہ ہے. یہ تو اس کا مطلب ہے کہ کعبہ قبلہ ہے، کعبہ. اور بعد نے کہا المسجد الحرام کلو، بعد نے کہا مسجد حرام سارے کا سارا قبلہ ہے. وقیل الحرم کلو، اور بعد نے کہا الحرم کلو، حرم سارے کا سارا قبلہ ہے. لیکن جو حدیث سے پتہ چلا اور اس پہ دوسرے وہ کیا ہے؟ کعبہ، قبلہ کعبہ ہے، قبلہ. اللہ جل وعلا عمل کی توفیق عطا فرمائے.